Okay, so anything na comment with regards sa ato ang lesson sa katong kang Peter o kang Judas na may anything insight? Okay ba or okay ba to or grabe na to ka murag fire hose bitaw nga daghan kayo daghan kay information in one spot. Okay ano mo ito? Dili kay to bugat or bugat ka kayo? Bugat siya in a way na ay mga learnings about Peter na wala pa na-tackle sa una kay sa una manggo generic lang and all. Pero bugat siya in a way pod nga kanang mas nasabtan ba ang tanan na ang difference bitaw ni Peter ug ni Judas. Yep. Yeah, same scenario nga dako kayo ilang sin, di ba? Lisod i-gauge ang sin kay kung gamay nga sin lie dako gyapon sa Ginoo. So anything sin good siya mismo. But sila duha is grabe kayo ka bugat, di ba? But ang result is different. So muna si Peter knows that he will deny Jesus. So balik ta sa katong sa upper room kumbaga. Katong naana sila sa last ng supper, diba? Then si Judas is ninglakaw na siya sa ilang meeting. Then si Jesus diba go kung unsay man buhaton adto na. So he has gone out to carry out the betrayal and arrangement kan Jesus, diba? So dili na ta mo fast forward kun dili na ta sa present karon sa 14 na ta sure. So ito basahon sa 14 1 to 4. How about si Orville mabasa? Okay, don't let your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I am going to prepare a place for you? If I go away and prepare a place for you, I will come again and take you to myself, so that where I am, you may be also. You know the way to where I am going. Okay. So remember na to, kaning passage, the chapter or verse before ningingon si Jesus ka Peter na actually betray, i-deny ko nimo. Yeah, diba? 3 times. Then switch din sa 14 siya, don't let your heart be troubled, believe in God, believe also in me. So pasabot, things nga wala giingon sa Bible pero more implied kumbaga kat naay coming nga times nga ang ilang heart troubled. Kuha to kay super dark kayo ang times, di ba? Like gabi kayo kakatuingon ni Orwell, mura siya sa clouds, di ba? Naihayag ug dagom kumbaga. So muna siya si Jesus na do not let your heart be troubled. But sa previous nga chapter si Jesus being troubled in spirit nasa 13 to 21. Ang spirit ni Jesus is troubled actually. So basa to 13:21. When Jesus had said this, he was troubled in his spirit and testified, truly I tell you, one of you will betray me. So troubled siya because ang isa, which is Judas, i-betray niya si Jesus, diba? Iyang i-betray. So, ang heart, time, pag-ingon ni Jesus na do not let your heart be troubled, ang pong spirit at the same time is troubled kay i-betray siya ni Judas. Kabalo siya kay i-betray siya ni Judas. Kabalo po siya nga i-deny siya ni Peter. So, muna troubled yung spirit. But at the same time, naghatag siya og encouragement na do not let your heart be troubled. So, nga si Jesus, di ba? Ang yang love at the same time na maski pag na-betray siya o gideny, nag-show gyapon siya og love sa iyang disciples. Kay ang times nga ilang i-face is one of a kind. So it grabe ka dark kayo. So mo na ningon siya, do not let your heart be troubled. So believe in God, believe also in me. So mo dayon na ang 11 ka disciples kay wala naman si Judas mo na ay promise na kung dili ka ang imong heart be troubled, then believe sa ko, believe ka sa Ginoo,
Diba? So 14 verse 5 to 7. So akong basahan. Lord Thomas said, "We don't know where you're going. How can we know the way?" Jesus told him, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." So memorize mo na to ni. If you know me, you will also know my Father. From now on, you do know him. So pasabot, kung atong itamban siya is balay ni siya, and then naay many rooms, di ba? And then Father na si Jesus, kumbaga, ang door. Ano siya? Then ningon si Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Aman ako na nakuha ang illustration mo ni ang ato ang sa verse 2, di ba? "In my Father's house are many rooms. If it were not so, I will have told you that I am going to prepare a place for you." So that muna siya, example, muna yung balay, muna yung Father, dagan rooms, and then si Jesus ang door, diba? Siya lang yun ang only way. Kumbaga. So, ang isa ka believer, which is you and me, a sinner, mo duol ka Jesus, dapat kan Jesus mo agi, no one else. Muna ang exception sa ginaingon ni Jesus. Like, walay good works, walay baptism, walay anything theology-wise. I am the way, the truth, and the life. Muna ang Christianity ang the most nga gina-persecute na religion, kay all of the other religion na ay other way at the same time mo meet sa same goal, di ba? Sa heaven, kumbaga, sa heaven. So, either good works na padulong tanan sa heaven or sa Valhalla, asa ba na gina-mention, di ba? But si Jesus, nope, exclusive gid siya. Like, ako ra gid ang way, the truth, and the life. Muna ang difference sa Christianity. Muna ang difference nga itong gi-follow. So, 14, how about si Orville put 8 to 11? Lord, said Philip, show us the Father, and that's enough for us. Jesus said to him, have I been among you all this time, and you do not know me, Philip? The one who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me? The words I speak to you, I do not speak on my own. The Father who lives in me does his works. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. Otherwise, believe because of the works themselves. All right. So, atong isa-isa pero masabtan na to. So, naay Son and then naay Father, di ba? So, ana siya. So, ana si Philip, simple question, human question, di ba? Show us the Father, that's enough for us. Kung pasabot is, we believe in God. If kung makitaan lang yun mo si God, the Father, enough for gid sa amo. Like, okay na yun ko, di ba? Mo ang point niya, di ba? Like, ilang point na follow sila kan Jesus is sa sugod pa lang, naingon si Jesus na follow me. Kaya para makita ninyo Father, di ba? Muna mo kay, like, kato si John the Baptist, gabi ang pag-prepare the way, di ba? Naay coming na Messiah, di ba? So, ang point nila na follow sila is, ang ending, ang gusto nila mahitabo is makita nila si God, the Father, naay presence ba? Maka-add to sila sa presence sa Ginoo, kumbaga. So, mo na nag-follow sila kan Jesus. So, mo ang question ni Philip is, gabi ka, practical, kumbaga. So, show us the Father. That's enough for us. Technically, mo ang reason na follow me sa mga Jesus. So, sa 9, si Jesus, have I been among you all this time and you do not know me, Philip? So, may pasabot like, nag-uba na tao, pagyabong kakabalo sa kuha. The one who has seen me has seen the Father. Kind of interesting, di ba? So, if kung nakita mo si Jesus, then you see the Father. So, how can you say, show us the Father? Don't you believe that I am in the Father and the Father is in me?
The words I speak to you, I do not speak on my own. The Father who lives in me does His work. So, pasabot, the Father who dwells sa kan Jesus. So, the Father who lives in me does His work. So, Greek is the verb menio, means to remain, stay, abide, or dwell. It is enduring, not a temporary visitation. That same abiding language becomes central later sa John 15. Abide in me sa next chapter and I in you. So, the Father dwells kan Jesus, kita mo dwell kang Jesus. Kuha ito ang picture. So when Jesus feeds, so may pasabot na ng dwell. So when Jesus feeds, heals, forgives, receives the rejected, confronts evil, and laid down his life, the disciples are seeing what the Father is like. So muna ang pasabot na. So kung unsa ang nakita ninyo kan Jesus sa iyang ministry, mao na ang Father. So okay, next. So John 14:12 to 14. About si Chicoy ito ipabasa. 12 to 14. Truly I tell you, the one who believes in me will also do the works that I do, and he will do even greater works than this, because I am going to the Father. Whatever you ask in my name, I will do it, so that the Father will be glorified in the Son. Ask me to do in my name. Okay, so if you ask me anything in my name, I will do it. So again, kanina picture, sees, revealed, dwells. Ang Father dwells as a Son. But if ang believer mo love sa, or ang believer mo believe kan Jesus, and then he who will do even greater works than this. So a believer, kung love niya si Jesus, mo believe siya kan Jesus, or a sinner, mo believe kan Jesus, love niya si Jesus, then nasa greater works, di ba? And then at the same time, what do si Jesus? So whatever you ask in my whatever you ask in my name, I will do it, so that the Father may be glorified in the Son, di ba? So si Jesus mo ito sa Father sa verse 12b, B na siya. So because I am going to the Father, nakita niyo yun eh. Wala akong mouse. So sa 12 siya, and he will do even greater works than these, because I am going to the Father. So si Jesus mo to sa Father, and then whatever you ask in my name, I will do it, so that the Father may be glorified in the Son. So that's why mo pray ta. In Jesus' name we pray. Amen. So that's the reason why, diba? So muna ang ato ang prayer, because we ask sa kan Jesus in His name, and then si Jesus dayon, whatever we do is mag-glorify ang Father, diba? It's going to the Father. So, nagyoy seal na in Jesus' name. So, muna itong prayer, diba? Because we don't have, si Jesus lang ang way sa Father. So, wala shortcut nga muna si Kibuloy, di ba? Questionable kay si Kibuloy kay, but I know the Father. The Father loves Jesus. The Father loves me. So, muna din ang kulto, di ba? Kay, nope. Kung sa man yun sa Bible, it's just me. If you see me, si Jesus, then you see the Father. And it's only just me nga makaadto sa Father, kay siya ang way, the truth, and the life. Kuha na to na? Nasabtan na to na? So, muna ang one of the theology and doctrine nga pinaka-importante. So, whatever we do through the Son, then it glorifies the Father. That means, unsa ato i-pray, as long as will sa Father, then it will be done. In Jesus' name. Klaro ba siya? So, makuha pa lang ito na later. So, if you love me, you will keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever. He is the Spirit of truth. The world is unable to receive Him because it doesn't see Him or know Him, but you do know Him because He remains with you
and will be in you. So mga words na din yung mga importante. So naana ta sa heart sa Book of John. So kani nga mga things nga naakaroon is gabi na ni siya ka-importante. So pasabot, ang Father ng Son reveals and dwells, and going to the si Jesus mo go sa the Father para mag-glorified siya in the Son. And then a believer na pag love niya si Jesus and believe siya kan Jesus, then na greater works mabot. And as long as he keeps his commandments, then ang Father mo bless sa believer, di ba? So muna pasabot. So kung i-think ninyo nga time sa upper room, ang disciples mo abot sa darkest time sa ilang life, sa the most confusing time sa ilang life. So morning nga giingon ni Jesus na, if you love me, you will keep my commands, and I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you. Kay ang disciples ma-fail 100%. Then kabalo na si Peter, so they are about to fail badly. Peter's denial proves that. So this is not a demand for flawless performance. It's a call to loyal, trusting allegiance to Jesus rather than merely emotional affection. So kayon ba lang nag-assert na si Jesus na love me and keep my commands, kato akong gipangingon, kay naay dark times and ako possibility nga inyong faith shaky, diba? Due sa fear. But, as Jesus, but I will give you, I will ask the Father, ano siya sa mga disciples, I will ask the Father, sa 16, and I will ask the Father, and he will give you another counselor, which is ang Holy Spirit. Kaya naman, he is the Spirit of truth. So by the time sa crucifixion, dagan kayo confusion, di ba? Like, oh, siya ba yun si Messiah? Siya ba yun ang Messiah? Then kato sa cross, di ba? If you are really God, pwede ka muna, like, you can command your angels nga munaog ka, di ba? Na, can you remember mo ito? Nga mga verses, fast forward na ito. Kaya adto nga time, confusing naging kayo siya sa mata sa mga disciples. Picture out na to. So muna nga si Jesus, I will ask the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. Up to the point sa resurrection, ang fear, so during sa crucifixion, ang fear taas kayo, but after sa resurrection, na ang helper, di ba? A great counselor, another counselor, para ang fear nila na subside, and then na sila Spirit of truth. So wala na sila fear. That's why ang church sa una, after sa resurrection, mag-wonder ka sa 11, sila tanan, give nila na life kan Jesus and nag-preach sila all across the world. Kaya na sa Spirit of truth, which is ang Holy Spirit. Klaro ba siya? So, ang promise ni Jesus, kay padulong pa man sa crucifixion sa iyang mga disciples. So, Parakletos, often transliterated paraclete, it can carry the ideas of a helper, advocate, counselor, comforter, and one called alongside. So no single English word captures all of it. So first is a helper, an advocate, a counselor, o ang comforter. So muna ang Holy Spirit. So ang promise to Jesus is he will, sa 17b, but you do know him because he remains with you and will be in you. So, he will remain with you. Kaya kanina time, wala pa na resurrect si Jesus, diba? Wala pa siya sa cross and then resurrect. So, he will be with you and will be in you. So, distinct na siya doon. So, first is with you. The disciples had encountered this presence and activity in and through Jesus' earthly ministry, and then will be in you after Jesus' departures and glorification. The Spirit will indwell his people in a new, enduring way. So that's why kita mismo sa current na itong like present day na ang Holy Spirit para mag-rebuke si mga, di ba?
At the same time, naapoy times nga nagstorya lang ka og like say mo like gabi kay ka normal nga conversation nga man mo niya ko story kuan gid na and then gabi kayo ang kuan sa Ginoo sa kuha and then ang isa ka tawo nagilak di ba? I was like ha nagilak siya mo naman ako gistorya like 1 or 2 sentence lang then may nga sa mao gabi kini ako prayer na mo niya naitabo ani dan so mo na ang Holy Spirit di ba? So mo na din ang He will be in you. So, kung ang Holy Spirit will be in you, sayo ang dili biblical ang come Holy Spirit, come. Kaya naman. Ha? Yeah. Come Holy Spirit, come. Unless kung dili ka believer, then when you receive Jesus, then come Holy Spirit, come. But if kung believer ka, mayon ka come Holy Spirit, change the atmosphere. Diba? Kakuha nga ng mga kanta, like, ang atmosphere in a room and all. Nope. Because ang Holy Spirit is, nahuman naman ang transfiguration ni Christ, ang glorification. Ang once you believe ka Jesus, ang Holy Spirit kay will be, or naasa, in you. Dili na with you. Kuha na niya ang important nga words na. So, wala. Every time, which is a great helper, every time nakasin ka, you ask the Holy Spirit, rebuke me, Lord, and then I pray na show me the way. Let your Holy Spirit na change akong course and help me. Diba? Kuha na to, muna ang Holy Spirit. So, great helper. Advocate, counselor mo na ang isa ka Christian pag ignon nga nakasala ka then ang Holy Spirit mo come over di ba? Ang Holy Spirit mo take over mo ingon sa mo na hey nakasala ka you need to repent so that's why mo humble mo heart di ba? So mo na ang uban is kung wala yung Holy Spirit then mag-defend nga di kuan di ba? So muna as a Christian na ang Holy Spirit as a helper. So 18 to 21. Si Orville ito ipabasa again. Muted gagaw. I will not leave you as orphans. I am coming to you in a little while. The world will no longer see me, but you will see me. Because I live, you will live too. On that day, you will know that I am the Father. You are in me and I am in you. The one who has my commands and keeps them is the one who loves me. And the one who loves me will be loved by the Father. I also will love him and will reveal myself to him. Alright. So, akong research ko ang katong 1 Thessalonians 5:19, do not quench the spirit, diba? So, Ephesians 4, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. So, additional Bible verse. So, wala ang importante yung Holy Spirit. So, back to sa 18, I will not leave you as orphans. So, yung direct nga storya sa sa young disciples, diba? Jesus. I will not leave you as orphans. I am coming to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see me because I live in you. So, si Jesus, you will not be abandoned because I am coming to you and I live, you will live also, or two, diba? Because I live, you will live also. A famous verse. So he comes to them visibly in his resurrection appearance. He comes to dwell with and in them through the Holy Spirit, whom he has just promised. The passage also points forward to his final return through the immediate setting, strongly includes the resurrection and spirit-given presence. So, klaro pa tayo na? So, pinaka-importante, because I live, you will live also. Because I will not abandon you. Mo yung promise sa yung disciples. Because crazy kito nga time. Like, mo na nga time. Ang pinaka-craziest time nga ilang na-encounter. So, 21 to 23.
So the one who has my commands and keep them is the one who loves me, and the one who loves me will be loved by my Father. I also will love him and will reveal myself to him. Judas, not Iscariot, said to him, Lord, how is it you're going to reveal yourself to us and not to the world? Jesus answered, If anyone loves me, he will keep my word. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. The one who doesn't love me will not keep my words, and the words that you hear is not mine, but is from the Father who sent me. So, balik to sa verse 1, verse 2 is, di ba? I will go and make rooms, di ba? Si Jesus, like sa house. Then, si Jesus ang door, di ba? And Father. So, if ang believer or ang sinner who believe in Jesus, who loves Jesus and keep his word, then the Father will also love him. So, muna ang promise na the Father will also love him. And then, Jesus and that believer we will come to him and make our home with him. So, mo ang yung promise na it's like a relationship, diba? Like communion. It's like the garden. Mo man picture sa garden, diba? Hinamdam mo sa pinakasugod pa na itong Bible study, ang picture sa garden. Si Adam and Eve na relationship na fellowship kang God, diba? It's the same thing. Mo na yung ultimate promise na it's just a replica sa garden. So, mo na yung new garden, kumbaga. So, ang Father, ang Son, ug ang Holy Spirit. So, John 14:25, I have spoken these things to you while I remain with you, but the Counselor, the Holy Spirit from the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of everything I have told you. So, sa craziness nga may tabo after sa crucifixion, after sa resurrection and glorification, Holy Spirit nag-teach sa tanan disciples. That's why nawala ng fear. At sa time nga sa crucifixion, grabe kayo ng fear, di ba? Peter gali nag-deny siya 3 times. Grabe nagigito yung passion, di ba? Mutong atong gi-study last time. Grabe yung passion kan Jesus. Love you kanya si Jesus. But at the same time, ang fear is ning over throw ang faith niya nawala because ang fear ning overcome, di ba? Kang Peter. So, but kaning counselor, which is the Holy Spirit, will teach you and remind you that everything I have told you. So, ang Holy Spirit mo, ingon sa mga hey, mani ang yun sa Bible, ganun nagbuhat ka na. Di ba? Sa ato ang application. So, same thing. Believers keep my commands, greater works, ang mag-ask si Jesus the Father, and then na great nga helper, he remains with you and will be in you, and then also will teach you all things and remind you of everything I have told you. Kinda nice, di ba? It's the best helper sa atong life actually, ang Holy Spirit. So 27 to 31. So almost there. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Don't let your heart be troubled or fearful. Okay? Night time, pila na lang ka hours, imong heart kay ma-trouble o troubled o fearful katungod sa events ng coming. Grabe ka paspas and grabe ka worse, diba? So, you have heard me tell you, I am going away and I am coming to you. If you love me, you would rejoice that I am going to the Father, because the Father is greater than I am. I have told you now before it happens, so that when it does happens, you may believe. I will not talk with you much longer, because the ruler of the world is coming. He has no power over me. On the contrary, so that the world may know that I love the Father. I do as the Father commanded me. Get up, leave this place. After then napay series of like 3 chapters, I think, and then muna din. This is it. Muna na ito sa garden, di ba?
straight na nan. So, couple of things. Don't let your heart be troubled or fearful. Gignan niya ang disciples kahit tungod it's a grabe ang event nga coming. So, imong heart ang faith nimo is technically mag-question nimo ang imong faith kasi so, tungod sa fear and tungod sa things nga gaka-happen ni Jesus, diba? Dagan questions actually nga make sense sa time sa adto ni Jesus sa events like sa kang Pilate, diba? Katong kang Barnabas. Ano mo? Atong prisoner ba? So dagan things like kang Pilate, diba? What is truth? Atong mga stuff, diba? So dagan kayo things nga mahitabo and gabi ka confusing sa perspective sa tanan disciples. Muna nga nakaingon si Jesus sana. So I have told you now before it happens so that when it does happen, you may believe. So in short, naa sila a glimpse sa things nga ma-happen kay para sila mismo dili kayo sila troubled. Muna ang concern ni Jesus, diba? So on the contrary, so that the world may know that I love the Father, I do as the Father commanded me, get up, leave this place. Because the ruler of the world is coming. So wala na ito na gina-highlight sa mga services or sa Bible study. Kanina time is technically si Satan nag times 10 ng effort niya para ma-stop niya event. So muna siya, the ruler of the world is coming. Why man? Sa may tanong ninyo anong gabing effort ni Satan na ni? Na may idea? Murag na blindfold sa Satan ani ba? Abinyag ang death ni Christ is his victory. But ang naitabo diay ang death ni Christ is his ultimate downfall. Yep. Tinod. So, ang expectation is kung mamatay si Christ, then technically ay mo siya king, di ba? Rulers of the world, man. So, kings of the world, di ba? So, mamatay si Christ, so I'm still a king, di ba, sa world. But nope. Tinutuingan ni Jem. So, it's the other way around, di ba? He saves all of us at an sinner. Ang goal is technically in the beginning, di ba? Sa Genesis. Na ma-reconcile ta ang fellowship na to kang God. Kana interesting, no? So muna na yung time na promise na ma-fulfilled sa pila ka year. So what is exactly, so mga big questions na to. So what exactly is Jesus preparing and when will he return? What do you think kung sa tanan ninyong nag-prepare si Jesus? Kung sayang i-prepare? There's a verse. So Jesus says he goes to prepare a place and will come again to take his people to himself. It's like a wedding, di ba? So muna ang sa Revelation, pag mabot si Jesus, it's technically like a wedding. Nakuha niya ang bride, which is ang church. So, because, di ba, after the wedding, after ang husband and wife mag-consume, nasa relationship nila, sa padulong sa house, di ba? So, in my Father's house, di ba? So, na tayo fellowship together. So, muna siya ang pinaka-importante. We don't know when will it happen. And si Jesus is technically ang date is it depends sa Father, di ba? Sa Bible. So, muna ang answer. So, is Jesus really the only way to the Father? Tanaw. Okay, it's an exclusive claim. Okay, bro. Ikaw na kay Napindot ra nako. Okay. Okay, go. Ikaw nakaingon. Ano, say magapon nga sentiment gaw ka ng kato marag explicit gid ingon nga
siya ra ang way. Wala Yep. lain. Yep. So wala nagilain, wala dili atong effort, wala anything but it's Jesus, diba? So what does it mean that Jesus is the way, the truth, and the life? I think wala ko yung answer yan eh. Okay. Wala na ko gibutang ang answer lang. So may pasabot na yan. Usually exclusivity man ang kuan niya nga tagyan siya the way or the truth. Libid daw kuha man nila kang kuyamat nga siya nga di man siya kanang kumayong away kay so meaning na ay other lain dalan wag kanay na a finger man pero kung putol lang upat dan yeah yang finger mura gid ang reference walang ko kabalo kung true ba na sa Greek na language pero gusto niya ingon nga kuan lang siya mo'y reference for kanang truth then siya po'y kanang siya ra gid ang only nga dalan and yeah where gadto pong ang life magud mo reference siya sa katong katong sa water nga part katong living water ana give og life. Yep. So far mo sa ako ang nasabdan. Yep. So the way, the truth, so nakulang ko na. So the way, the truth, and the life is technically the way is going to the Father, diba? So siya ang the way padulong sa Father. The truth, that means kitsa man truth is going sa Father, yapon, diba? So if you keep my commands, diba? And then ang Holy Spirit is the Spirit of truth. Kumbaga. So unsa man ang truth? So Father, ang Father, ang Son, ang Holy Spirit is one God, and then also that God i-sacrifice niya ang iyang Son, diba? He give His only begotten Son para sa iyang love sa tuwa. So muna ang truth, kumbaga. And then aside sa gi-give niya ang Son, naghatag po siya og life sa person nga believe. So muna ang exclusivity sa Christianity as a whole. Dili lang siya, si Jesus lang ang the way, the truth, and the life. So kung sa may pasabutan na, so mo na ang package, kumbaga. Like, once you believe ni Jesus, mo na ang package na you will be with the Father at the same time. Jesus is the way. Siya lang yun in His name, di ba? Padulong sa Father. And then siya po mismo mo give sa life. So, explain Trinity. Is Jesus the Father or is He distinct from the Father? So, ato na niyagi yan eh. So na three persons, diba? The Father, Holy Spirit, the Son. Father is not the Holy Spirit. The Son is not the Father. And then the Son is not the Holy Spirit. But the Father is God. Holy Spirit is God. And the Son is God. And we worship one God. Dili three gods, kundi one God. Diba? So, dako kayo question nga, how do you like kanang naabay analogy or perfect example sa Trinity? All I can say is wala, diba? Kaya nga namang wala. So dako nga debate nga, kung di ka ka-explain sa Trinity, then it doesn't make sense nga mag-follow ka ani nga God. But if you think of it, if kung ma-explain nimo ang si God, then it doesn't make sense nga i-follow nimo siya. It's because si God is in the beginning, diba? In the beginning was the Word, and the Word was God. So that means si God is outside sa time before ta ni-create. So if I believe a God na ma-explain nako, then that means ang iyahang kana nga God is humanly ma-comprehend nimo. So ang 'di ba? Ano to sa
katong pag-tempt niya ni Satan sa kang Eve, but you become like God, diba? That means kung ma-explain nako kung unsa ang nature, like kung unsa gyud ang perfect kayo nga perfect kayo nga way pag-explain ang Trinity, that means it's not worth sa akong time nga i-follow ni nga God, because technically atong gi-consume ang knowledge of good and evil, diba? We became like God, kumbaga. So na natay idea unsa ang God sa ato ang brain. So kung ma-explain pa nako, then that means dili siya worthy i-follow. Kaya to. Mm. So the thought nga dili kayo na to ma-explain, that means that's beyond our human capacity. That means he is God. Kuha na to ang principle. So dili gyud, adi ikaw. Di po siya same po sa idol worship, makuha na ako kay ito sa Aaron nga at tsada ilang kuan gid kung magpagtanaw nimo from the outside, tsada ang iyahang intention nga mo worship siya ni God by kanang representation of a golden calf, pero nasuko si God kay di pa siya ma-represent og ginana. So murag Yep. ginana gyapon ba kung i-try na to kanang explain mo gud ang Trinity, murag gyapon tag nag-contribute og gold dito sa golden calf. Murag, okay. Ma-understand lang siguro nato nga okay. Nga dili na to ma-understand. Murag gyud ako makuha na. Yep. When the time nga ang human naay explanation about ani, is the time na naay human understanding, nga naay human specification, kumbaga, ang gibutang. So that's why ana si Jesus na, di ba? Siya, gusto, ang question ni Philip, di ba, kanina, siya, I just wanna see God. Di ba? Ito yung question. Si Jesus nga, wala ba kakita na ko? Like, kung nakitaan ko nimo, then you see God the Father. So that's all we need. Kumbaga, ang atong faith is mutuwa na si Jesus na iput sa yaha. Diba? Fight! Na-answer mo na itong mga one of the hard question. Dili pa ni actually one of the hardest question, I think. Wait, naingan si Lynn, pero nakamute ka, Lynn. Bro, nalagay siya outside the box. Kaya, big sense sa Old Testament ko, before Father Version Christ, di ba pa, puro Father Smith, and then, kanang, unsa may, gato na ba sila resurrection? Like, ano ba sila idea na resurrection? Na si Jesus, like, good question. Like, yun sa man pag-save sa Old Testament nga, wala pa man si Jesus at nga time, di ba? Mo man ang technically root sa question. Tama ba ko? Mo na ang root nga question. Nga example, si Moses, silang David, wala pa ba si Jesus, di ba? Yun sa man nila pag-save, kumbaga. Mo na ang question, di ba? Tama ba, Lynn? Okay, di ba, like, unsa mo nag-purpose ko nila na mag-offering sila, para forgiveness of sins, yeah. Wala man sila idea para about ang resurrection. Yeah. So, moto ang temporary na solution para ang fellowship sa isa ka tao pag mag-sacrifice, then ma-cleanse sila, di ba? And then nasa fellowship sa Ginoo. Temporary man to. So nga namang like si Jesus gyud ang well, at pinakadako nga question is nga namang si Jesus gyud niabot dani nga point sa era sa humanity. It's because sa gikan sa pag-fall na to until sa time ni Jesus sa Romans, ang Romans nag-develop o grabe kayo ka horrifying way to kill a person. Up to that point, padulong sa modern time,
sayon na mamatay ang tao. Like karon is like electric chair or nanay medicine, di ba? But ang Rome at nga time is mao itong pinaka-pinnacle sa pag-sacrifice sa isa ka tao. So pila siya ka hours buhi pa at the same time gilansang siya sa kani nga mga stuff na yung mga medical stuff na dili pinaka-reach sa maximum nga pain at the same time dili faster ang mamatay sa katao is actually lansang kada ni. So mao to nga part nga sa time ni Jesus sa Rome, mao to ang greatest nga sacrifice kumbaga na timeline. So mo ni siya ang pinnacle sa suffering sa human being. So that's why dugay, di ba? Because ang death, ang payment sa sin is death, and that death itself is grabe ka pinaka-worst nga technology ang human being na-create. So, sa time nila Moses, nila David, yun sa man nila pag-save. Nga wala man sila hanaw sa resurrection. Di ba na-promise si God nga naay coming nga Messiah? So, as long as they believe na naay coming nga Messiah, then they will be saved. Nakuha na ito ang picture? Because sila, nag-anticipate sila sa Messiah, diba? Kumbaga sila ni sa Old Testament, meaning si Jesus, nag-anticipate sila nga na ay coming Messiah mo save para sila. Kita is going back, remember na to on time, nga si Jesus nag-die sa cross. That's why masave ta. So, sila ga-look forward sa coming Messiah, kita nag-look back nga si Jesus nagbuhat ani pila ka years ago. Klaro ba siya? Murag na nasa siguro sila idea siguro mga like afterlife. Okay. Kaya nga time, di ba, ang Romans may grabe kay influence ng Greek. So di ba, ang ilangan tinuuan kay kung mamatay sila mga afterlife. Yep. So muna nga one of the things si Jesus crucified kay pinaka center sa teaching is I am the way, the truth, and the life. But ang God sa Romans, dagan ba, di ba? Kakuha mo sa Roman gods, dagan kayo. So, technically, mura siya crosshair ba? Mura siya target si Jesus na siya mismo niingon nga, hey, ako rin ang way. Kamuta na ninyo mga ginawa na. And then sa Greek mismo, di ba? Like, kamuta na ninyong ginawa na. Wala na siya pulos. Okay? Ako ra ang way sa Father. So, muna nga, grabe ang intensity sa katunga time. Dili lang siya by politics, dili lang siya by social, kundi by spiritual pod nga battle. So, muna si Jesus na ang ruler sa world, padulong, coming, di ba? So, ano siya, don't let your heart be troubled. Kaya ito ang picture, the whole picture sa cross. So the whole social aspect, emotional aspect, politics, tanan, spiritual tanan is in one spot. Kana nga event, kumbaga. And the greatest nga technology para masuffer ang isa ka person is ang cross mismo. Muna atong pinaka-hype, pinnacle sa atong technology as a human being. So, yeah. Good question na siya. So, again, remember na to, ang Old Testament, tanan ng mga prophets and tanan na to nga naibalan character sa Old Testament, they need to anticipate ang coming ng Messiah and then they will be saved. Kita mismo, we look back sa gibuhat sa Messiah. That's why ma-save ta. So, more na siya. Klaro ba? Yun nun mo, sabi giving faith sa Old Testament sila. Ay, matakay, na naman dahil ma-picture out naman nato. Pero sila, nag-grabe yung kayo natin. Yeah. So yung Bible that time, wala pa ikuan. Yep, gabi gid kayo ang ilahang faith good sa Ginoo. That's why ma-amaze ka nga usahay like nalang sila word, diba? Nga, ato ka dito. Then mo live good sila sa country. Dalon ba nila tanan? Dili lang ka lang like naisakyanan and all. Like tanan good mismo para lang mo ato dito sa isa ka country.
So ang promise nga land. So muna nga dako kayo siya nga na faith ba. Dako pud kayo siya nga reliance nila sa Ginoo kumbaga. So that's why nga every time mo pick si God sa chosen people, sa chosen nga character, ang pinaka first good na is ang faith, di ba? Like si Noah, di ba? Si Moses. Okay, they take ang big leap good kayo nga faith. Okay, i-follow good nila si God. Then, mamiss ka, oh, wow. Pati po sa disciples, di ba? Oh, bayan ako disciples. Like, siya, oh, come follow me. Like, buyan nila ng isda sila. Then, you know, the whole pila ka years nga si Jesus, sila nang i-follow. So, yan pala. Pa may mga kuan? Heavy nga mga questions. Hopefully, ma-answer na to kung naba. Ay, wala lang yan. Ang anuhan sa change at pag-una. Unsa ko eh? Outro daw ko eh. Grabe kayo. Praise nila ako ng nakakataon. So, makita niya. Ang katulad sa ulat, yung mo. Grabe kayo. So, mas gabi ang faith kailangan actually karon kaysa sa una para sa ko or napod na sa Bible. Kay ang sa una, si God mismo ang mag-intervene, di ba? Mga miracles, sayon na tanawon makita ba? But karon is after sa resurrection, then sa glorification ni Christ, dagan pa miracles after na. Then, but karon mismo, dagan pa miracles, but, di ba? Hinay-hinay na more doubt ka nga, like, but mo na. Di ba? Sabi ko mo, ako sa 2000 during sa Old Testament, personally, Mm-hmm. God is conviction. Siya din ang dapat sa timeline sa ako. Masa sa ito, diba? Punta ko sa before, punta ko sa mga tiko. Yeah, I think mag-search ko karon, nalimot ko sa, I think Matthew man sa to about sa kuan. Or okay, sa John 20 din siya. Because you have seen me, you have believed. Ano siya sa disciples sa 20 na niya. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Kasi dako ang faith, diba? After like kita nga wala nakakita. Blessed are those who have not seen and yet have believed. So, yeah. Because like, if you look at ang life ni Christ, daghan kayo assumption, di ba? Katukoy ngayon. Daghan kayo theological assumption or exclusivity si Jesus. That's why, mingon siya nga, blessed are those who have not seen and yet have believed. Because it's exclusive good siya. Even sa times of Romans until gani karon exclusive good siya. Imagine, di ba? Like a Buddhist, lahi, like tanan do good works ato ka dito sa langit. Muslim is same thing, na kay virgin sa na promoto ya pa sa langit basta magbinutan ka. Tanan mga things nga mga religion, di ba? But si Christ agad mismo ang different. It's the same thing sa times sa Romans until karon. Muna ang intensity before sa Romans o intensity karon, it's the same thing. Muna makita nimo sa social media or sa media anything about kan Jesus or sa ChatGPT about kan Jesus or mga AI, dili gud nila i-declare si Jesus because it's the same thing. Wala na change because exclusive good si Jesus nga siya gud ang Father. So it's the world against Jesus, diba? Rulers of the world is coming. It's GPT. Yeah. So muna nga makita na to na
pila ka chapters from now na ang fear sa disciples is gasaka. And then after dayon sa John, after sa I think sa Romans, makita na nato ang Holy Spirit nag-work. Ang ilang fear actually nawala. And then they're willing to die para sa Savior. Ingana ang Holy Spirit, di ba? Ang grabe nga truth, grabe nga assist para sa lahat, di ba? Helper ba, di ba? Grabe nga assist, so help para sa lahat, para Spirit of Truth. So anything na lang ginastorya, it's based from sa promise ni Jesus, di ba? So muna nga, grabe ang impact sa disciples nga pag-outreach niya, ning grow good ang church kay tungod sa Holy Spirit. And ang ilang fear before is ning down tungod sa Holy Spirit. So muna ang ka-amazing sa ilang story o sa ilang journey. Right. Okay, napailain? Last one or okay na? Si Orville, kay naka-unmute man si Orville. Napakailain question gaw. Wait, nawala yung mga audio. Ang sa nakakuha lang ako ba nga ang sa Greek magud kay nagid siya kadtong exclusivity. Kasi ay malibog na mo kung ano kung English magud nga translation lang. Pag di niya maglisod ko sa og kanang kuan. Kana bitong kung itanaw nimo sa Greek, lahi day siya og pasabot then habi natog inala pasabot sa kuan. Na marag kapilan ako na biktima ni. So usually kung nakoy makuanan magud nga kung nakoy doubt balik ko sa Greek text. And yeah, marag ni kuan gid siya og ginagamit gid siya og ganang exclusivity bitaw nga kuan. So pag ingon niya the way, the truth, the life, marag lagi kadtong unsay tawag ni article nga kuan kanang exclusivity. So marag makuan gid mga aya, marag gigimin gid ni mo gini ang pasabot ni Jesus nga iyang kuan. Pero bitaw ka na marag mistranslated lang nga kuan thing. Yep. So actually na word by word para sa Greek pero later na. But yeah, ang tama tong ang exclusivity is kan Jesus again. Alright, so dana na to makita ang actually ang mga antichrist or mga people nga wala na follow prosperity gospel and all. Because instead of si Christ ang nasa picture, di ba? Kita as a believer, we love Christ, di ba? Is ang ginabuhat sa uban is if you follow this, then you do this. So prosperity. So if you follow God, then kay kagsakyanan and all. So ang picture wala na si Jesus kundi ang i-follow ning things. Kasi again, atong sin is ang sin na to unsa kala ito, ang gikaon na to is a knowledge of good and evil. So pasabot we can make our own good and evil nga categories, di ba? So anything beyond that, muna na siya. Ako lang yun, si Jesus are good because I am the truth, the way, the truth, and the life. Pastar ba, kumbaga. Di nakakahimo og anything category nimo, anything lista nimo. Nope. Ako ra gyud. So muna imo makita nga kaning sibahan wala na follow sa Bible kay tungod na number 1 dapat mo baptize ka, number 2 so makita na nimo siya. Okay, naingon si JM. Wala, nadamay nang ta sa lano, umalang ta katelo atong fruit, kung lami ba to. Yep. Pero na may mga instance bitaw no nga sa Bible like the first introduction of the Trinity is katong sa creation, katong pag-mention pa lang let us make man. Then second encounter dili pa gipangalan nga Jesus but somehow it is him kay di ba si Abraham katong siya nga to bitong before nakig-negotiate kay sa Sodom and Gomorrah. I saw 3 men and one of them is the Lord. So then ang katong duha kami gipalakaw kay adtuon si Lot, then ang Ginoo nagpabilin kay Abraham, nakig-istorya siya ba.
Yeah. Tapos pero di pa po Jesus yung name ato gyud. So muna nga ang si John, katong author nga John, giuna gyud niya ang verse 1 sa chapter 1 verse 1. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God. God. So muto ang iyang kumbaga kung pagsulat ni John is kung ang 14 ang iyang heart, ang 1 is ang foundation kumbaga. So dili ni mo masabtan ang declaration ni Jesus if kung wala to ang chapter 1 verse 1 kato to first meeting nga daghan kayo things nga atong gi-add dito. So dili ni mo masabtan ang 14 kung wala na to nagian ang 1. Mo na ang pasabot ni author nga John nga in the beginning was the word was God, with God, and the word was God. And the rest of those verses mo ang foundation sa things nga coming nga buhaton ni Jesus kumbaga. Nakutaw ato ang mga utok. Nakutaw. Kutaw kay sa Deuteronomy 29:29 yun po dito nga the things nga wala gi-reveal sa ato dito na to sa iyaha. The things lang gi-reveal sa ato dito ta mag-focus na magiuban nga ilang i-grasp iba unsay mga di na bitaw dapat. Dili na kailangan. Yep. Makakutaw na. I was like, I thought that was sad yun eh. Yan naman, ngingani man eh. Okay, stop sa ako record. May hininog ko wala kong buhok. I was like,